जोरदार दिसुजे आ केते बढ़िया दिखे देखो केते बारीकी काम है माछ दड़ी भी देखो केते पूरा फिनिशिंग काम है एटा ब्लाउज पीस वर्क है भाई न्यू डिजाइन ब्लाउज पीस वर्क देखो केते बढ़िया सब डिफरेंट लागबा दाम पड़ास बा इलोन ऊपर ब्लाउज पीस रे भी वर्क है ब्लाउज पीस आबा मुश्किल है लेकिन देखो पूरा मैचिंग रे आबा तार आंचल जनता आबा ब्लाउज पीस भी हंती आबा वर्क भी आसबा देखो एटा ब्लाउज पीस है एटा ब्लाउज पीस है देखो केते हेवी काम है देखो पूरा भरी भरी काम है दाम टा काना सबको जुहार और फिर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आपण मैंने देखिक जानी सारे गोटे नुआ जगह पहुँचे लेकिन आम 2-3 हफ्ता कहते आसूँ शिवानी मे नानी घर जे नुआ एड्रेसटा चेंज होगा बोली आज का फाइनाली से चेंज होगा आज का पहुँची से देखार लगे आ बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन तक सम्बलपुरी शाढ़ी देखबार मिलती लेकिन से पुराना जेन थिला जगहटा आम जेन भिडियो मैंने देखुला से जगार बहुत असुविधा था कस्टमर एत आसी जाते बसबार लगे भी जगह ना होते यहाँ जेन जेडे जगह है ना आप जिते कस्टमर आसले भी बसबार लगे देखबार लगे किसी भी असुविधा ना हो तो केनता सेटअप अच्छे काଣା अच्छे एड्रेसटा काଣା रही चलून आगे से बतामी तो वीडियो के बिना काटिक एंड तक देखो बहुत बढ़िया बढ़िया शाढ़ी कलेक्शन देखिए तार साइड देखमा ताकर नुआ कर एड्रेस चेंज कर नुआ सेटअप तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा सम्बलपुर शिवानी मेहनानी घर सम्बलपुरी शाढ़ी ताकर एक्सक्लूसिव यहाँ निजे नुआ कर सेटअप बना है देखो नुआ कर दुकानटा खुला देखो किछिंता प्रकार अच्छे देखो कलेक्शन यहाँ तो बाकी जेन से घरे देखता देखो एतकी कलेक्शन बाहर करा नहीं था देखो यहाँ किसी परसेंट अच्छे आउ भी आके आके आउ भी आके आसबा देखो इे भी सजा है दुकान किसी प्रकार एंता हिसाब से अच्छे तो दादा रानी स्वागत फेर आम चैनल के जय माँ समले नुआखाई जुहार आजिका नुआखाई दिन तो देखो नुआखाई समस्त को आम रेमुंडा विलेज टीम तरफ भी जुहार आजिका तो दुकान एड्रेस चेंज है दुकान एड्रेस फेर क्या कही दो आमर दुकान एड्रेस बर्तमान ना याजिनी नंदपड़ा के पले एलुन शिफ्ट कर देलुन घरटा शिफ्ट कर देइजो नंदपड़ार पूरा छके छके ही आमर घरटा अच्छे पूरा सेंटर जेंटा सम्बलपुर नंदपड़ा जेंटा कि शीतल षष्ठी स्टार्ट है शीतल षष्ठी बेले नंदपड़ा गोटे बहुत फेमस आपण माने जानथिबे से जगह नु ही ताकर दुकानटा ओपन हेगला न एथरो इनयाड के सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जेंटा शिवानी मेहर नानी ना शिवानी मेहर जेंटा आपण माने बहुत फेमस ताकर स्टोरटा एथरो नंदपड़ा नु आसिक आपण माने गिनी पारबे आ यहाँ जे जाउ देखे देमी आपण माने जे आसबे रास्तार लोकेशनटा केनो अच्छे काଣା अच्छे जे नंदपड़ा आप जानते बहुत फेमस से शिव मंदिर टिके से आगे अच्छे देखो यूपी स्कूल ठीक बैक साइड रे एटा यूपी स्कूल देखो नंदपड़ा यूपी स्कूल बेले इन बहुत फेमस आप जानी थे आड़े देखो ठीक ये रास्ता घरटा तार दुकान कर दुकान जेन बना है देखो सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर बैनर बना है आड़े देखो साइड भी बैनर बना है बैक जाऊन बेले भी बैनर देखिए आसबे यहाँ से बिल्डिंगटा तार 2 नंबर फ्लोर रे अच्छे दुकानटा आपण मैंने आसबे बेले ये रास्ता बाट होकर आपने जीवार पड़ो देखो स्टेयर मानक भी सम्बलपुरी सफ्टवेयर पूरा डिजाइन बनाई गोटे स्टेयर जाकर दुकान के देखा मिलवा तो पहुँची गले आप रास्ता बताला जेन मैंने घर के आसबे एड्रेस दिया जेन ऑनलाइन मंगाई पारबे सुविधा ऑनलाइन भी मंगाई पारबे जेनटा वीडियो रे देखु जन सेटा स्क्रीनशॉट नेबे स्क्रीनशॉट नहीं करी जे नंबर ऊपर दिया से नंबर के पठे व्हाट्सएप करबे करे एड्रेस पेमेंट हला बाद जेन चले भी आपको बाय पोस्ट माध्यम रे स्पीड पोस्ट माध्यम रे से साड़ीटा पठाबा तो आज केन केन वैरायटी देखमा हेंती तो समस्ते नॉर्मल जन के हमर पाखे 500 टका रो स्टार्ट है सम्बलपुरी साड़ी वाला लेकिन आज से सब नहीं देखो हां नेक्स्ट वीडियो रे देखामा आज खाली बड़ बड़ साड़ी माने देखामा एक्सक्लूसिव आज बड़ बड़ साड़ी माने 5000 ऊपर 5000 ऊपर नो आज का स्टार्ट करमा तो जाओ बिना देरी करी स्टार्ट करमा देखमा आज आज पहला कलेक्शन ये बाप्ता पाटरु देखाबार शुरू करमा आज बाप्ता पाटरु शुरुआत करमा देखो ताकर सेटअपटा केंदा लागु जे देखुन आपण माने आसले देखुन बहुत बढ़िया धड़ी रो अछि बाप्ता पाटो तीन धड़ी रे बाप्ता पाटो देखुन केते बढ़िया लागि माछो धड़ी विथ ब्लाउज पीस देखुन केते बढ़िया लागि तार आंचलटा तार बॉडी केते बढ़िया एदा दाम कना आसबा एटा एबा 7000 टका 7000 टका हाँ मात्र 7000 देखुन 7000 टका माछ धड़ी वाला केते बढ़िया दिच्छे मात्र 7000 टका एटा बाप्ता पाटो है यहाँ आप 20-25 हजार पाटो आसी हेन्ता फील आबा मात्र 7000 टका पाई जिबे तार पर देखमा इला भी गोटे हां तीन धड़ी रे होचे एटा भी माछ धड़ी तीन धड़ी रे होचे एटा देखो लाइट कलर रे होचे ऑफिशियल कलर रे गोटे केते बढ़िया दिसु जे अभी तार आंचल एटा देखो तार आंचल एटा मैचिंग आंचल बोलतो मैचिंग आंचल मैचिंग पूरा बूटे कलर रे होचे सेतिला बोली आ भी बढ़िया लागु जे गुटे डिजाइन
এটা তার ব্লাউজ পিস, এটা ব্লাউজ পিস, এটা তার ম্যাচিং ব্লাউজ পিস হচ্ছে। তার দাম কেন আসবা? এটা বি 7000, এটা বি দেখুন 7000 টঙ্কা। এটা গুটে দেখুন নর্তকী ডিজাইন রে আছে, নর্তকী ডিজাইন রে। হ্যাঁ, তার বি কলর কম্বিনেশন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা, और कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लगे। এটা পিঙ্ক কালার भी দেখুন, এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে। ये तार ब्लाउज रे काम भी है, ब्लाउज पीस रे वर्क आसीबा। हां, एते बढ़िया लाଗୁছে। এটার দাম কেন আসবা? এটা आबा 8000 টাকা। 8000 টাকা দেখো, 8000 টাকা রে উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। তার আগু আসি দিলা, लेकिन ব্লাউজ পিস রে কাম নাই তে। এটা আগু আসি দিলা, लेकिन এটার ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক নাই তে, लेकिन এটির ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে। আমরা মানে দেখু যাই যাই আপন যেন দেখু যেন ভিডিওটা সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার। এটা ডবল ধড়ি রে আছে, ডবল ধড়ি রে আছে দেখুন। আর ইয়ানি যে ট্রেন্ডিং রে চলিত ভাই কলর রে আছে, পলপল কলর। এ তার আঁচল দেখুন, আঁচল আর তার বডিটা দেখুন জোরদার লাগুছে। এটার দাম কেন আসবা? এটা 6000 টাকা। 6000 টাকা পাই পারবে। তারপরে টিবলু রে আপন মানে সেটঅপ দেখি ভাবুথবে গোটে নয়া জায়গা গে আইজা বলি, लेकिन এটা সীমাদি মেহের যেন সম্বলপুরি শাড়ি দেখছা তাকর এটা সেটঅপ নয়া সেটঅপ তাকর এড্রেস চেঞ্জ হলা। আর আপন মানে ইনো জায়গা আপন যেন গে আসবে নন্দপড়া গে আসবে দেখুন। তারপরে এটা গোটে ডবল ধড়ি রে, ডবল ধড়ি রে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার, সৌভাগ্যশ্রী সম্বলপুরি শাড়ি সেন্টার নন্দপড়া রে। আপন মানে আসুজন বলে এথর আসি যাবে। ইনকে এদের আঁচল আর তার বডিরে দেখমা জোরদার লাগুছে দেখুন। এটা ব্লাউজ পিস আইবা ডবল ধড়ি রয়েছে। তার দাম কেন আসবা? এটা 6000 টাকা রে আইবা, মাত্র 6000 টাকা দেখুন। এটা ওয়ান সাইডেড ডিজাইন। ওয়ান সাইডেড ডিজাইন। কলর দেখুন কেমন লাগুছে, যে জবরদস্ত কলর আইবা। এটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে। এটা তার আঁচলটা, দেখুন তার আঁচল, এটা তার বডি দেখুন বক্স বক্স থেকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন। 4 ধড়ি আছে তলে, 4 ধড়ি তলে, উপরে 2 ধড়ি, 6 ধড়ি वाला গর্জিয়াস কালেকশন, গর্জিয়াস কলর। এটার দাম কেন আসবা? এটা আসি যাবা কেন আসবা দাদা? 7000 টাকা। দেখুন মাত্র 7000 টাকা কেনতা পিস পাই যাওজন, বহুত বঢ়িয়া লাগবা। তারপরে দেখমা, তারপরে আর গোটে দেখমা ই কলর, মিটু কলর। মিটু কলর ডবল ধড়ি, মিটু কলর ডবল ধড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন। আঁচল এটা, বডিটা এটা, তার বডিটা দেখুন গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন, সাগুয়া কলর আছে। এটার দাম কেন কইলে? 6000 টাকা। এটা গোটে বাপ্তা পাটার কালেকশন দেখু আমি আকে আকে আউ বি বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে। এটা গোটে দেখুন নিউ ডিজাইন দে আছে। এটা বরাত ডিজাইন, বরাত ডিজাইন দেখুন, ম্যারেজ পার্টি বরাত ডিজাইনটা দেখুন। সেটা মানে লাইট লুটার ধরি যাচ্ছেন হেন্দা আছে। এটা দেখুন তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন জোরদার আছে দেখুন, বরাত ডিজাইন। এটা এটা বি আছে দেখুন 6 ধড়ি রে। তার দাম কেন আসবা? এটা 7000 টাকা। 7000 টাকা পাই যাবে দেখুন। এক্সক্লুসিভ কালেকশন সম্বলপুর এটা দেখুছা শিবানী মেহের নানি ঘর সম্বলপুরি শাড়ি। তাকর দোকানর না হলা সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার। এটা গোটে কলর দেখুন, মাল্টি কলর আছে, 3D 3D এন্ডন পুরা টিস্যু পাটো এন্ডন আইবা, 3D প্যাটার্ন আছে দেখুন। টিস্যু পাটর ফিল আসবা দেখুন, পুরা শাইনিং भी হেনতি আইবা। শাইনিং যে পুরা গর্জিয়াস আসবা দেখুন। না ডালা তার আঁচল আর তার বডিটা দেখুন জোরদার লাগুছে, ময়ূর ডিজাইন। এটা দাম কেন আসবা? 6000 টাকা এটা পাই যাবে। এটা সবু আছে, টোটাল আছে। এই কলেকশন তো পুরা ভরি যে আমি লিমিটেড দেখোছা। আপন মানে যদি আসবে বেলে তাকর দোকান গে এই সবু কলেকশন যাহা আছে আপন নিজে যেনটা খুঁজবে সবু নেই পারবে। তারপরে দেখমা, তারপরে দেখমা 6 ধড়ি রে, 6 ধড়ি রে, 6 ধড়ি 8 ধড়ি, 6 ধড়ি 8 ধড়ি হেভি হেভি কালেকশন। নোয়া নোয়া টাইপ রে আছে 6 ধড়ি। তলে উপরে পতলা ছোট পতলা ধড়ি র মাছ ধড়ি, পুরা ফাইন वाला মাছ ধড়ি দেখুন, কোয়ালিটি জোরদার লাগুছে দেখুন কালেকশনটা। আকে আকে তো দেখুন পোজুতিয়া ভেজুতিয়া হই সেতিলে বলে আখরু যেনটা পছন্দ লাগুছে জলদি জলদি ঘিনি নিয়ে যেতাম। আর সে সময় তো যেতকি ভিড় হবে অনেক এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে। এটার দাম কেন আসবা? এটা 7000। 7000 টাকা রে? মাত্র দেখুন 7000 টাকা কেতে? না 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 সরি সরি 8000 টাকা। 8000 টাকা গলতি রে, 7000 কইলে এটা দাম হইছে 8000 টাকা। তারপরে আগুটে আছে, তার আগুটে কলর আছে, গ্রিন আর ব্ল্যাক রে আছে। এটা भी बढ़िया লাগুছে, জবরদস্ত লাগুছে দেখুন। এটা লাগাছো কলর কম্বিনেশনটা এক নম্বর লাগুছে। এটা অফিসিয়াল প্যাটার্ন আছে দেখুন। এটা এটা भी 8000 টাকা। বহুত बढ़िया দিছি দেখুন শাড়িটা।
এটা भी 8000 टंका घिनी पारबे। तारपर देखमा এটা মিলন গুটে আছে দেখুন। মিলন উপরে আছে দেখুন। চারটা সফটা লাইন থাই চারটা সফটা রয়েছে দেখুন, 4 লাইন সফটা রয়েছে। মিলন উপরে আছে দেখুন কিतना ময়ূর অছন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে শাড়িটা। তার দাম কোন আসবা 7000 7000 টাকা দেখুন জবরদস্ত কালেকশন। তারপর দেখুন এটা भी 1 2 3 4 5 6 ধড়ি রে 6 ধড়ি আছে। 3 লাইন সফটা আছে মিলন হিছে। মিলন আছে দেখুন গোটে গোটে নট টাইপ সফটা আছে এটি। এটা হলা দেখুন তার আঁচল। এটা আঁচল বহুত বঢ়িয়া আঁচল আইবা। তার বডিটা দেখুন बहुत बढ़िया दिस শাড়িটা। এটার দাম কেন আসবা 9000 টাকা। 9000 টাকা। ব্লাউজ পিস भी आएगा विथ ब्लाउज पीस भी आएगा। देखो जा संबलपुर शिवानी मेहर এটা গোটে ব্লাউজ পিস কাম থিলা এটা দেখমা। ব্লাউজ পিস রে কাম থিলা এটা দেখমা। এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক। हां जोरदार আছে দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক। ডবল সফটারে আছে দেখুন কেতে बढ़िया দিছে। या कलर ना দেখুন यानी कलर पूरा ट्रेंडिंग रे আছে। ডালা তার ময়ূর আঁচল আছে। ডবল সফটা হি করে ট্রিপল ধড়ি হি করে। তার বডি দেখুন ডবল সফটারে ট্রিপল ধড়ি। हां কেতে बढ़िया লাগছে। এটার দাম কেন আসবা এটা 9500 आएगा। 9500 ब्लाउज पीस रे भी काम है। এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে भी काम আছে। बहुत बढ़िया দিছে শাড়িটা। তারপরে দেখমা आ गोटे ब्लाउज पीस रे काम थिला। मैं तो यानी वीडियोटा लिमिट हिसी बोले हम किछिरा नवा भी आज ही दुकान ओपनिंग है। 4 धड़ी सफटा। এটা তার বডি। बहुत बढ़िया दिसु जी। এলা দেখুন তার আঁচল जबरदस्त दिसु দেখুন। এটা भी ब्लाउज पीस रे काम आसबा। এটা भी ब्लाउज पीस रे काम आसबा। बहुत बढ़िया दिचे। এটার দাম কেন আসবা এটা भी 9500। এটা भी 9500 টাকা আসিবা। आ गोटे ब्लाउज पीस रे काम थिला मिलन रो। आ गोटे ब्लाउज पीस रे काम देखुन रामा ग्रीन कलर। এটা লহরি সফটা রয়েছে। हां টেরাকোটার ওয়ার্ক কি দেখুন লহরি 4 ধড়ি वाला। এটা 4 ধড়ি वाला এটা দেখুন তলে 4 ধড়ি উপরে 2 ধড়ি 6 ধড়ি वाला। এটা হলা দেখুন তার আঁচল। আর তার বডিটা দেখুন जोरदार दिसु जे। आ केते बढ़िया दिचे देखुन केते बारीकी काम है जे। आ माछ धड़ी भी देखुन केते पूरा फिनिशिंग काम है जे। এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক है भाई। এগুলো নিউ ডিজাইন এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন কেতে बढ़िया লাগে। সবকন ডিফারেন্ট লাগবা। এটার দাম কত আসবা 8500। 8500 দেখুন কেতে হেভি কালেকশন রে মাত্র 8500 রে গিনি পারবে। তারপর দেখমা आ गोटे कलेक्शन देखमा। डबल धड़ी लहरी सफ्टा टाइप रो ऊपर तले डिजाइन আছে। লহরি সফটা আছে দেখুন ডবল ধড়ি রে। काम भी देखो এটা দেখুন তার আঁচল। আর তার বডি দেখমা डबल लहरी सफ्टा देखुन न्यू डिजाइन गुटे केते जबरदस्त दिसु जे। आ कलर भी जबरदस्त। ब्लाउज पीस भी आएगा। एदी ब्लाउज पीस आसबा में 9000 টাকা। 9000 টাকা। तारपर देखमा ब्लाउज पीस रो काम रे भी बहुत अच्छे। गोटे रामा ग्रीन रे देखि दिला। आ गोटे या जिने पिंक कलर रे देखमा तार। हां मिलन रे ले पूरा सेम टू सेम है। सेम टू सेम बेले मझीर फुल खाली अलगा আছে। এতির ফুল अलगा আছে সেতির ফুল अलगा আছে। आ कलर अलगा अलगा আছে। যাহা কে যেন কলর পছন্দ লাগুছে। ব্লাউজ পিস রে এটা भी ডিজাइन है। ব্লাউজ পিস রে এটা भी ওয়ার্ক আসবা। এটার भी দাম সমান আসবা না। हां 8500। 8500 টাকা। 8500 টাকা রে ইনতা কোয়ালিটি দেখুন খুঁজি খুঁজি আসবে। তারপরে টিকে দেখমা কোণার্ক নন্দপড়া সম্বলপুর বহুত ফেমাস। তারপরে দেখমা কোণার্ক। তারপর দেখমা কোণার্ক লাগি যেটা তমে বহুত ফেমাস। তাকর ন কোণার্ক শাড়ির যেন ভ্যারাইটি খুঁজবে যেনতা রেটর খুঁজবে সব ভ্যারাইটি তাকর মিলি আসি। আর গোটে নয়াটা আসি যে কোণার্ক চক্র ডিজাইন রে। কোণার্ক চক্র ডিজাইন রে আছে দেখুন গোটে নয়া আসিছে পুরা নয়া আসিছে। দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা। দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি যে। कलर कॉम्बिनेशनटा एक नंबर लागुजे। तार आंचल भी देखो। आंचल भी देखो पूरा कलर कंट्रास्ट एक नंबर पूरा चमकी पड़ू। एटा तमर लाइटिंग वाला साड़ीटा देखो केते शाइनिंग आउजे। एटा दाम कन आसबा 4K साड़ी टाइप रो बनाई है। 4K टाइप रो साड़ी रो बनाई है। एटा दाम कन आसबा 7700। 7700 टंका रे पाई जेबे। देखो जबरदस्त लागुजे। देखो आ गुडे एटा ब्लैक कलर रे आसी जेता। आ ब्लैक कलर कोणार्क जेन बनु दिला ता डिजाइन माने टिके टिके चेंज करो जो या जे। बाकी है पैटर्न लागबा। है पैटर्न है।
হেন্দা টাইপর ফিল আসবা দেখুন কোণার্ক টাইপর যে অদালকু কোণার্কর পছন্দ না লাগে দেখুন তাকর লাগি এটা দেখুন হেন্দা টাইপর কালেকশন কেতে বঢ়িয়া দিছে পুরা হেভি কালেকশন আঁচল বি দেখুন হেইটা সেম আঁচল কোণার্ক চক্র আছে দেখুন বঢ়িয়া দিছে যে এটার দাম কেন আসবা এটা বি 7700 এটা বি দেখুন 7700 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পাই পাবে ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি রয়েছে দেখুন এটা গোটে কোণার্ক পিঙ্ক কলর রে কোণার্করে দেখুন পিঙ্ক কলর গোটে লাইটিং কলর আছে বঢ়িয়া লাগে গোটে यूनिक कलर पूरा लाइटिंग आएगा ये सब 4K साड़ी मांग को जाए 4K साड़ी मांग को जीवा देखो केते बढ़िया दिचे आचर देखो केंदा चमकी पडु जे ए गाय इथिले 4K कोजन इधर जे नाडो देखबे गुटे गुटे अलग दिथवा कलरटा जबरदस्त दिसु जे एदा दाम कना कहले एदा दाम हे 7700 डॉलर देखो केते प्रीमियम क्वालिटी साड़ी रे पाइबे एदा भी साड़ी देखो जेंता कलर जेंता क्वालिटी खोजिबे पाइबे फोन आला न फोनटा आ गुटे कलर देखमा कोणार्क करो देखुन केते बढ़िया दिसु जे एदा दाम कना आसबा हे 7700 टाका देखुन एटा ग्रीन कलर रो धड़ी अछि देखुन कोणार्क चक्र अछि गुटे पीस आसीतला एंटिक पूरा आसीतला ब्लाउज पीस डिजाइन रे मिलन सेटा काहे गला एटा दुकान आजी भी शिफ्ट करा हे जे बेले सेतिले खुजु जन आजिका टिके ताकटा टिके स्लो हे जे न त जेतकी स्पीड रे देखासन त जानितबे এটা গোটে মিলন আসছে দেখো মিলন সবটা দেখুন এটা আমার নিজের ঘরের বুনলাটা দেখুন তার নিজের প্রোডাক্ট পেলে মামু ঘরের বুনলাটা হ্যাঁ মামু তার তোমার নিজের না লাগা সেটা দেখুন এটা ধড়ি টিকে দেখুন মাছ ধড়ি কেতে চৌড়া ধড়ি আছে আর কেতে ইউনিক কাম হিছে মাছ মাংকর কাম মানে দেখুন কেতে ইউনিক হিছে পুরা বঢ়িয়া ভিতরে ফের বাঁধ কাম হিছে হ্যাঁ বাঁধ কাম হিছে अब इरा नो खाली मिलन हैला वाला ब्लाउज पीस ना आते इदे ब्लाउज पीस भी है मिलन रे भी ब्लाउज पीस काम करा है मिलन रे ब्लाउज पीस ना से देखुन ब्लाउज पीस भी अछि देखुन केते बढ़िया लागै तार दाम ना कना आसबा इरा 9000 टका आबा 9000 टका रे पाइ मात्र 9000 तापर आ गुटे मिलन देखो आ गुटे मिलन देखबे देखुन ए देखो इरा गुटे देखुन गुटे नया डिजाइन रे इरा भी मिलन है इरा 7000 टका रे आबा 7000 टका रे हां केंदा दिसु जे देखो क्वालिटी टी देखुन केना लागु जे भी पिनबे देखुन पहुंचलो तो बेहन साड़ी रे एटा बहुत लोग डिमांड कर देले विचित्रापुरी हल्दिया कलर हां जबरदस्त लागु देखुन एटा दाम करा आसबा 5200 टका रे आसीबा लाल कलर होचे विचित्रापुरी रे लाल कलर होचे देखुन विचित्रापुरी रे मोर पाखे तो अश्विनी रहे ना आज अच्छे बोली देखे दू जे अश्विनी आसला कि आसुन सर बुकी जाए लेकिन अच्छे आज का देखुन जेहेतु नया खोली देखुन जे भी नेबे देखुन अश्विनी साड़ी एटा गुटे हमर सम्बलपुरी रो बहुत फेमस डिजाइन एटार दाम कना आसबा 6000 टका तार पर देखमा तापर आ गुटे मिलन रो गुटे मैं खोजु जे रह मिलले इटा गुटे मिलन रे देखो केते बढ़िया लागवा एटा गुटे देखुन मिलन रो गुटे नया डिजाइन है इधर धड़ी भी पूरा धड़ी ब्लाउज पीस रे भी वर्क रहबा ब्लाउज पीस रे भी वर्क आसबा मिलन ऊपर ब्लाउज पीस रे भी वर्क है ब्लाउज पीस आबाटा मुश्किल है लेकिन देखो पूरा मैचिंग रे आबा तार आंचल जनता आबा ब्लाउज पीस भी हंती आएगा वर्क भी आसबा देखो इटा ब्लाउज पीस है देखुन केते हेवी काम है जे देखुन पूरा भरी भरी कर काम हो जे तार दाम टा कना आसबा एटा आबा 7700 मात्र हां मात्र 7700 रे देखुन एटा गुटे नवा यूनिक डिजाइन टे गुटे नवा टाइप लहरी टाइप रो मिलन अछि एस टाइप रो देखुन इदे भी ब्लाउज पीस आबा इदे भी ब्लाउज पीस आसीबा तार आंचल भी देखुन केते बढ़िया लागु एडाला देखुन एटा भी निजर प्रोडक्ट है एटा भी देखुन ताको निजर प्रोडक्ट है ताको दे खुजी आसबे जदी साड़ीटा पसंद लागी गला बेले बाकी कहीं खोजबे बेले बिना पन देखुन ताकर केते बढ़िया दिचे ये साड़ीटा एदार दाम कना आसबा एटा आबा एटा 8000 टका आबा 8000 टका आबा 8000 टका रे किनि परबे देखुन एटा गुटे देखुन मिलन आ गुटे देखुन मिलन चौड़ी मिलन केता दिचे देखुन सफ्टाटा देखुन बड़ सफ्टा सान सफ्टा सबु वैरायटी रो सब छोट मिलन काम हिजे देखुन केते बढ़िया लाग आ फिर माछो धड़ी एटा के चौड़ी साड़ी बोलतो चौड़ी साड़ी को चौड़ी मिलन रे देखुन केते बढ़िया लाग जे एटा दाम कना आसबा एटा आबा 7500 टका रे देखुन 7500 आबा 7500 टका रे पाइबे देखुन केते बढ़िया लाग जे एटा गुटे देखुन पूरा लाइट कलर रे केना छोट सफ्टा केंदा काम देखुन भरी भरी करी पूरा अछि सब आडे अछि पूरा आंचल देखुन रहला तार आंचल आ तार बॉडी देखुन केते बढ़िया दिसु 7000 टका रे मात्र हां
কেড়ে বড় শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা ঘিনি পারবে। এটা দেখুন আগে আউ বে সিজন মানে আছে দেখুন এটা বেস্ট টাইমে আপন মানে পরচেজ করে গুটে দেখুন 5500 5500 রে। হ্যাঁ এটা বি ডিএনডি বহুত ফেমাস ଥିଲା 5500 5500 টাকা মতে বহুত মেসেজ দেবি কই দিলে ইন দা টাইপ দেখুন বলি। এটা বি 5500 পেরে পেরে ডিজাইন আছে দেখুন সবটা ডিজাইন আছে 5500। তারপরে জিমা ডবল ধড়ি সমস্তে তো দেখুছন ডবল ধড়ি আজ ইউনিক ইউনিক ডবল ধড়ি ইউনিক ডিজাইন ডবল ধড়ি যাহাকে দরকার দেখুন তাকলে বঢ়িয়া হবা 6000 টাকা 6000 টাকা 1000 টাকার ডবল ধড়ি কেতে বঢ়িয়া ইউনিক স্টাইল র। এটা রামা গ্রিন রে 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কলর রে। এটা বি বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন এই কলর বহুত পছন্দ এটা কোণার্ক মডেল রে 6000 টাকা। এটা কোণার্ক মডেল র 6000 টাকা। এটা গুটে দেখুন দেখুলে দেখুদিবে রেড भी एकदम बढ़िया रहा रामा ग्रीन कलर रेड धड़ी डबल धड़ी रे 5500 फिर सप्ताह थे ग्री सप्ताह थे गोरी मात्र देखो 5500 विथ ब्लाउज पीस कितने बढ़िया बा कलेक्शन देखो देखु दिले हेंदा कलेक्शन डेटा बिड़ा गुटे 5000 टंका 5000 टका देखो सादा देखो से थान बाई दिसी देखो हेंदा टाइप रे डबल धड़ी है केते बढ़िया लागु देखो प्लेन ऊपर जेन माने डबल धड़ी कुसत ताकले बेस्ट बार देखो मजिनो सप्ताह कामे जे तार दाम 5000 टका लेने 5000 मात्र 5000 टका घिनी पारे। गुटे डबल धड़ी देखुन काम देखुन पूरा पाटो एंड देन शाइनिंग एटा भी डबल धड़ी अछि देखुन माछ धड़ी पूरा पाटो बाई शाइनिंग हो जेता दाम कना आसबा 6000 टका। एटा भी देखुन कलर पूरा यूनिक कलर है सब यूनिक कलर यूनिक सब डिजाइन माने एटा देखुन एटा रामा ग्रीन आ गुटे हमर का कलर बोलथन डबल मेरून कलर गुटे कॉम्बिनेशन रे अछि पूरा पाटो एंड देन शाइनिंग आसु तो केते बढ़िया लागु देखुन एटा दाम कना आसबा 6000 टका देखुन केते बढ़िया लागु कलर कॉम्बिनेशन टा। और देखो गुटे डबल धड़ी देखो संबलपुरी साड़ी शिवानी में नानी अन्न संबलपुरी साड़ी ताको दुकान ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर नंदपड़ा न अछि यानी नवा सेटअप टा तार पर देखमा आ गुटे डबल धड़ी रामा ग्रीन रे देखो आ गुटे देखुन रामा ग्रीन 4800 मात्र रामा ग्रीन कलर रे फिर हां ब्लैक धड़ी देखो मात्र 4800 टका रे पूरा देखो जे भी नबार जे जल्दी बुकिंग करू ना तो आउट ऑफ स्टॉक होई आसी जेन साड़ी देखु छ। एटा गुटे देखुन केते यूनिक डिजाइन है डबल धड़ी रे यूनिक डिजाइन अछि केते बढ़िया यूनिक डिजाइन डबल 6000 टका। एटा भी 6000 टका पड़बा। तारपर देखमा तारपरे आज तो बेसी ना देखो आ गुटे डबल धड़ी बेसी ना देखो कागर बेला वीडियोटा लंबा हैला अपन बोर येसन एटा गुटे डबल धड़ी रे देखबार पेबे एटा देखुन 7200 डबल धड़ी देखुन केते बॉक्स टाइप रो काम अछि केते बढ़िया लागि मात्र लास्ट गुटे देखमा ए वीडियो रो लास्ट कलेक्शन बाकी कलेक्शन आपण नेक्स्ट वीडियो रे देखबार पेबे। एटा भी 7200 एटा भी 7200 टका रे पाई जिवे। तो देखुतला संबलपुर रो शिवानी मेहनानी गन संबलपुरी साड़ी ताकर दुकान ना हला सौभाग्य साड़ी सेंटर यूनियर के एड्रेस ला ताकर संबलपुर नंदपड़ा रे ताकर दुकानटा ओपन गेला। आ आपण को वीडियो रो स्टार्टिंग रे रास्ता भी देखाई जे रास्ता देखि करी आपण माने आसी परबे। आ फिर भी जानि ना पाले ताकर ऊपर जे नंबर दिया जे कॉल करके आसबे बेले ताको सुविधा है आपण को जे नथले भी रिसीव करके आनि के देखाता मैसेज देबे कहि दो नवा दुकानदार जेहेतु मैसेज इटा देमु कस्टमर माने रात 8-9 बजे तक आसुजन तार लागि बोले गुटे टाइमिंग टे रखाई छे सकाल 9-9:30 बजे ए स्टार्ट हवा दुकान खुलबाटा आ संध्या 7-7:30 बजे बंद हो जावा तेतिर भितरे आसी करी जे नेबार कोशिश करू दोपहर भी क्लोज ना है दोपहर भी आसले आपण माने नहीं पारबे। तो देखुला संबलपुर शिवानी में नानी गन संबलपुरी साड़ी ताकर दुकान ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर यानी नंदपड़ा न होगला क्या करी बार कहबार कारण है ताकर एड्रेसटा चेंज है जेहेतु जेन माने दर्शक माने नुआ अछन से माने जानि पारबे। तो आपन को वीडियोटा केनता लागला कमेंट रे कहूं जदि भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह चैनल सब्सक्राइब करूँ आई वीडियो आपन फेसबुक देखुजन पेज के फॉलो करूँ। तो ये वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो इतना नेक्स्ट वीडियो जेनटा आसबा बुधवार दिन आसबा आ बुधवार दिन आज तो सब दामिकिया साड़ी देखिए सेटा कम दामिकिया साड़ी रहबा सब। तो ये वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।